The new school building of Khumpui Academy was inaugurated on Friday. Minister Brishaketu and EM Ravindra Debbarma were present on the occasion. The new school building was inaugurated by cutting a ribbon, and then all the present guests addressed their speech. Chief guest Minister Brishaketu Debbarma, EM Ravindra Debbarma, Special Guest Deputy CEO of TTA Desi Pradip Debbarma, George N. Debbarma, Chairman BG Dantu Debbarma, and others attended the program. Surairok, Resamong Borok by Borogazawa Mushawi Kalamani, Haibati Joto Bayarok, or Hapai by Piazakafu from Sagrok, Duhuri, or Samong Bay, the Lakana Masanzat, about the TTADC area, Hekiba, Tiprasha Amsai, Hili Hinjago. Since Haimano, the city organo, Picharman Kamito, Haifano, Sin one Sumimania, Jomahai, Hatan Kisaro, Huaybai, Shodorni Bordaro, or Khumpui Academy Ni, the Tini Chingozako, Poetrislo Kotakani, building, Chengsawi Rimawai. O amjani jara sini thinangni o cherairok ni future ni sung sanani je jaga obong khatiri o runno kitini o jaga o runno minimum Khumpui Academy kini o hatai kecharo o Khumpui Kum Barkha Sini Borom Gunang Yemni Saito Bumbai O Kumno Nung Ang O Amtani Okra Sakra Cherai Khonai Tung Debagno O Kumno Naikari Playoi Tinango Tebo Kotor Kum Heke Heke Tebo Naisatoka Kumno O Amtayo Bariu Motom Rinani Abo Sini Chot Torino দায়িত্ব নিতেন বসে মানাহানাই কারণ তিনি একতলা আছে ফাইন্যান্সিয়াল হলো দুইতলা নাই ফাইন্যান্সিয়াল হলো জায়গাও হাজার হাজার স্টুডেন্ট পড়ে নাই আপনি যে নবার আপনি যে অ্যাটমসফিয়ার আবার সুনামনানি ও আমচালি লুকুরগনি থানি আলতা সিংহ খনাকা আনি সেলাই সেকান ককনার নাই Borong Corona Naraka IS by Sini Borong Piu Sahib. The Ogro Pasini Ainaka Subashi Sidakapu. Oma Haki Chenya Salise, Dudi Sini Future Nibagay, Sini Tinang Nibagay, so Odagana Soskai, Odagawa Khumpui School Kula Women Money. Abo Sini Bagaya. Aba borong gunang iyamo oro bini busu pore ni bagi able o jago o enter elakari borok Dokhin Dosgaria Sini Olaka Tui Chakma Mahonbari o amchani borok na pore ne o jago o je 35 lakh taka rang uji o tangmani orang sini pocket deba orang edisi hapang nino itu edisi hapang ni mana sabawa edisi hapang sabawa Islam jakaba nung bai ang bai o dalam nok cinia o dalam nok o amsani gajen o amsani cerai thonai sikla jottori no dalam nok karon jeng asai phakang ke jeng thuidai abo jodono saimano
কিন্তু ও দালান নক সহজে থইয়া বখায় ও দালান নক পরিউই কুসুম কুসুম ও হাওয়া টঙ্গি ধরানি চিনি চিরাই রকি ভবিষ্যৎনি কারিগর সুনামানি জাগাছে ও দালান নক বেলাই খেয়ে না ওয়ান সুবই ও আমচাইনি বিশেষ করে গোপাল বাবু সরি হামজাইয়া তাই ওরা যত জিনিস শিখলার মত তিসাকমা এলাকানি বরনি সুবাসু বরনি ফান এসএমসি কমিটি নি ওরা আদম রক্তময় বরনি সুবাসু ভাইซึ่งতিনি আয়াংনি অববাই প্রায় 1 কিলোমিটার চিনি তিসাকমা স্কুল ন চিয়াগো সেওই তুমাখা তিনি ওকারো নাইন হারি নাইখানকাই ন্যাশনাল হাইওয়ে মো হাইওয়ে যখন পাই মানে মো সামুং পাই সুবু থানাই অ স্কুল বো যখন সামুং তাংজাক নাই অমো বুসুকে নাই থকন आं सारा त्रिपुरानि गोबां एरिया जेरै खम्पुई एकाडेमि जे आसो बुरि नायमानि महाय जागा खुबै कम नारायणबाड़ी बतंग कतरनो हेपानो अरो जे ओ हापुं हाताय म हाताय हाय आसोके नायथगिया आबो ईश्वरनबो हामबाय मारो बिनिनो कैसा प्लान यां खुवाई बाय सदनी कसारो खुवाइनो गाना तैसा नमो आसुक जागाव सङरो अरेका समिना हारका जे ओ जागाव 1 नम्बर संरजाक 113टा हॉस्टेल सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट रिमानि जागाव तुइसाकमा खुंपु एकाडेमी के 1 नम्बर अरो जों 300 जना हॉस्टेल तंगनानि बागै जों कागज हरजाक जों पुलानो खुंसा मांग्राखा अनक दुताला खाइनाय आबुनि परे अम बाउंडारी बोलते एकदम पूरा साइड वॉल कतर माखे थानाय हा जे तंगमानि लुनाय अरो जे ओएनजीसी नि जे बुसकाङो जे ताकजा तंगमानि आबरम जखन उथगै खिबिरि नाय यांगो जे थांमानि बाउंडारी कलक खारिनाय अर्थात अमर नायनानि अनेक बड़ नायनानि बागै माफायनाय आबोर बागै पुलारो जोंवान सुका टीटीआरसी सुरु न कांग्रेखायनाया बिनि बाउंडारी से ठीक मा खायगानाय अरो ताखु खरकसा न कां तंफायगा बिनि गाना तुइनो जों बाउंडारी टु फायगा बक पुलाफ्रु असंतुष्ट जाका हाइपारो जों सामने परे अनेक बुजि खाबाबो अरो डेभलपमेंट सिंगानि हिंकाय ओ एलाकानि बड़ उन्नति सिंगानि हिंकाय ओ एलाकाओ स्कुल काहाम दालान काहाम से कासारानि हिंकाय ओ गानागिरि व्यवसाय खायनेरो नरकमो बिराद एका सामुंगं थानाय आबुनि सिगांना आवा सुका ना अरो कैसा मार्केट ओपन सेट कैसा मारनाय Reported by Animesh from Shidai Chinikhorang.